بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. Aujourd'hui, nous allons lire un texte dont le titre est Dans les Alpes. اليوم إن شاء الله سوف نقرأ نصا عنوانه Dans les Alpes. في الألب. والألب هي منطقة جبلية سياحية جميلة جدا معروفة في فرنسا. Les Alpes. D'accord? On commence. La région des Alpes est située à l'est de la France. منطقة الألب أو جبال الألب منطقة الألب تقع في شرق فرنسا. La région des Alpes est située à l'est de la France. Située بمعنى يقع ou bien se situer يقع. Les Alpes sont la chaîne de montagnes la plus haute d'Europe. الألب هي سلسلة الجبال الأكثر علوا في أوروبا. D'accord? La chaîne de montagnes سلسلة الجبال la plus haute يعني الأكثر ارتفاعا في أوروبا, la plus haute d'Europe. C'est aussi une frontière naturelle avec d'autres pays européens. C'est aussi وهي كذلك une frontière naturelle, حدود طبيعية. Les frontières entre les pays بمعنى الحدود بين البلدان. Une frontière حدود, une frontière naturelle بمعنى حدود طبيعية avec d'autres pays européens مع بلدان أوروبية أخرى. La Suisse et l'Italie. سويسرا وإيطاليا. يعني هذه البلدان هي la Suisse et l'Italie. D'accord? Donc on dit que les Alpes présentent une frontière naturelle entre la France et la Suisse et l'Italie. D'accord? La montagne la plus haute des Alpes s'appelle le Mont Blanc. الجبل بالفرنسية هو c'est un nom féminin اسمه أنت نقول la montagne ولا نقول le montagne. La montagne la plus haute يعني الجبل الأكثر ارتفاعا في الألب يسمى le Mont Blanc, يسمى الجبل الأبيض. le mont يعني هي كلمة تقريبا مرادفة للا montagne. d'accord? في بعض النصوص نجد le mont ويعني بها الجبل. s'appelle le Mont Blanc يعني يسمى الجبل الأبيض. On peut y monter grâce à un téléphérique. D'accord? On peut y monter. Ça veut dire on peut monter cette montagne. I هنا Y le pronom يعود على le Mont Blanc. يعود على الجبل الأكثر ارتفاعا. On peut monter le Mont Blanc ويمكن أن نقول on peut y monter. يمكن أن نصعده grâce à un téléphérique. grâce بمعنى بفضل تيليفيريك هي الوسيلة التي تنقلنا من مكان مرتفع إلى مكان آخر مرتفع. يعني هذه هي الوسيلة. d'accord? ce qu'on appelle les téléphériques. grâce دائما نستعملها عندما يكون تلك الوسيلة تعود علينا بأمر إيجابي فنقول grâce à بفضل. أما إذا كان شيء يعود علينا يعني بشيء سلبي أو بنتيجة سلبية نقول à cause de. d'accord? à cause de. d'accord? j'ai raté mon examen à cause de mon ami بسبب صديقي. d'accord? قطعت الامتحان. d'accord? ولكن grâce à بمعنى بفضل. j'ai réussi grâce. d'accord? à la collaboration de mon père بفضل تعاون أبي. إذن grâce à بفضل. à cause de بسبب والنتيجة تكون سلبية. Les Français aiment beaucoup cette région car ils peuvent y passer leurs vacances en été et en hiver. Les Français aiment beaucoup cette région. الفرنسيين يحبون كثيرا هذه المنطقة أو هذا الإقليم. cette région هذه المنطقة car أو parce que لأن ils peuvent y passer. يمكن أن يقضوا فيها. ils peuvent passer à cette région. à cette région Y تعود cette région. ils peuvent y passer. يمكن أن يقضوا فيها. ils peuvent y passer leurs vacances en été et en hiver. يمكن
أن يقضوا فيها عطلهم في الصيف وفي الشتاء. ونقول دائما les vacances c'est un nom pluriel لا يتغير دائما les vacances avec S. En effet في الواقع en hiver il y a beaucoup de neige dans les Alpes. في الشتاء هناك ثلج كثير في الألب. Et les touristes peuvent pratiquer le ski. ويعني السياح يمكن أن يمارسون التزلج le ski. La luge كذلك هو التزلج على يعني عبارة عن لوح خشبي له يعني يشبه العجلات ويمكن أن ليس العجلات يعني تلك يعني الآلة التي تكون من الحديد لتتزلج على الجبل أو الجليد. فهو يعني عبارة عن مركبة تتزلج لا لوج. أو لو سنوبورد. لو سنوبورد هو تلك اللوحة الخشبية التي نستعملها للتزلج على الثلج. سنوبورد وهذه يعني اسم إنجليزي. Elle fait très froid يعني الجو بارد جدا. نقول يعني للتعبير عن حالة الجو نقول elle fait froid, elle fait très froid, elle fait chaud وهكذا. Elle fait très froid يعني الجو بارد جدا. Et pour se réchauffer elle mange des plats typiques et boivent du vin chaud. يعني وللتدفئة se réchauffer أي يعني يدفأ. D'accord. Et pour se réchauffer للتدفئة elle mange des plats typiques. يأكلون أطباقا typique يعني أطباق خاصة بالمنطقة يعني أطباق تقليدية معروفة بالمنطقة. les plats typiques أي les plats typiques أي الأطباق التي تطهى بشكل يعني يومي في تلك المنطقة. les plats typiques أطباق تقليدية. et boivent du vin chaud. boivent c'est le verbe boire وهو يشرب. et boivent ويشربون et boivent du vin chaud ويشربون يعني نبيدا ساخنا يعني le vin هو يعني النبيد أو الخمر يعني. En été في الصيف les touristes aiment se balader dans les montagnes. السياح يحبون يعني التنزه في الجبال. se balader بمعنى يتمشى هنا وهناك فيعني قصد التجول. aiment se balader dans les montagnes. Elles font de la randonnée يعني يمارسون رياضة المشي. la randonnée هو نشاط يعني نشاط مشي يكون في الجبال. la randonnée. Ils peuvent se baigner dans les lacs ويمكن أن يستحمون في البحيرات. les lacs. Ils peuvent se baigner dans les lacs et observer les animaux sauvages ويشاهدون الحيوانات البرية أو الحيوانات المتوحشة qui vivent dans cette région التي تعيش في هذه المنطقة. le verbe vivre يعيش. les marmottes et les chamois يعني هناك هذه الحيوانات هي حيوانات يعني برية حيوانات برية. les marmottes et les chamois يعني هنا هذا هو le marmotte d'accord وهذا le chamois يعني شبيه بغزال يعيش في الثلوج ويعني هذا أعتقد أنه يشبه القندس. donc les chamois et les marmottes. وهذه جبال الألبس وبها منطقة الألبس. هنا les lacs بحيرات وهنا les montagnes d'accord هنا les montagnes. mais on peut voir aussi beaucoup d'animaux domestiques pendant l'été. ولكن يمكن أن نشاهد أو أن نرى أيضا حيوانات كثيرة أليفة خلال الصيف. يعني des animaux domestiques حيوانات أليفة خلال الصيف pendant l'été. des vaches يعني أبقار des chèvres ماعز et des moutons وأغنام. إذا نقوم بقراءة النص بطريقة مسترسلة. La région des Alpes est située à l'est de la France. Les Alpes sont la chaîne de montagnes la plus haute d'Europe. C'est aussi une frontière naturelle avec d'autres pays européens, la Suisse et l'Italie. La montagne la plus haute des Alpes s'appelle le Mont Blanc. On peut y monter grâce à un téléphérique. Les Français aiment beaucoup cette région car ils peuvent y passer leurs vacances en été et en hiver. En effet, en hiver, il y a beaucoup de neige dans les Alpes et les touristes peuvent pratiquer le ski, la luge et le snowboard.
Il fait très froid et pour se réchauffer, ils mangent des plats typiques et boivent du vin chaud. En été, les touristes aiment se balader dans les montagnes, ils font de la randonnée, ils peuvent se baigner dans les lacs et observer les animaux sauvages qui vivent dans cette région, les marmottes et les chamois. Mais on peut voir aussi beaucoup d'animaux domestiques pendant l'été, des vaches, des chèvres et des moutons. Donc on passe maintenant aux questions. Les Alpes sont situées dans quelle région? Ou bien les Alpes sont situées dans la région? Donc les Alpes sont situées dans la région de l'Est, في المنطقة الشرقية. Comment peut-on monter sur le Mont Blanc? يعني كيف يمكن أن نصعد الجبل الأبيض؟ وهو le Mont Blanc, c'est la montagne la plus haute, d'accord, dans les Alpes. Donc on utilise ce qu'on appelle les téléphériques, d'accord, le téléphérique, d'accord. Quand les touristes vont-ils dans les Alpes? Quand les touristes vont-ils dans les Alpes? يعني متى السياح يذهبون إلى الألب? Les touristes vont dans les Alpes en été et en hiver, يعني في الصيف وفي الشتاء. Que peut-on faire en hiver? ماذا يمكن أن نفعل في الشتاء? Que peut-on faire? Que peut-on faire? هنا نقوم بعملية la liaison, الربط. Que peut-on faire en hiver? Donc on peut faire du ski, du snowboard et de la luge. Quels animaux peut-on voir en été? ما هي الحيوانات التي يمكن أن نراها في الصيف? On peut voir des animaux sauvages et des animaux domestiques. إذن أتمنى أن يروقكم هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على لايك لكي تساندونا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.